रमेश दादा त्रिमंत्र बुलाए बारह को फॉलो करेगा आपको। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व सापुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंचनमोकारो, सव्व पावपणासणो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलानां च सर्वेषां, पद्मं भवै मंगलम्। वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय निमेश दादा। सच्चिदानंद। फिर दीदी पहली प्रेयर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबतों से और कुसंगों से हमेशा दूर रहूंगी और मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। मेरे मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के जीवन में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दीदी। आरुष स्टडी। दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप हमें ऐसी शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हितश्री दीदी आप कैसी है तबीयत? दादा को बुलाओ। हे दादा। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। आई होप यू आर फीलिंग बेटर। ओके, आपका निमेश दादा थोड़ा उन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। अभी चलता है डिस्ट्रैक्शन एंड टेढ़ापना। तो चलो आज दादा का ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन, टेढ़ापना, अडाई, लालच, शंका, गुस्सा, कलम 145 में कुछ भी गर्व हुआ तो जरा बताइए। हीर दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, पर दादा के ज्ञान में मुझे हुआ था, क्योंकि
मैं ट्यूशन में जाती हूँ तो तब मैं स्कूटर पे बैठ के विधि कर रही थी, तो मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि वहां से व्हीकल आते थे तो नॉइज होता था इसलिए। और आज मुझे टेढ़ापन हेल्थ में हुआ था। मैं पढ़ाई के लिए जा रही थी और मम्मी ने कहा कि थोड़ी देर सो जाओ, तो मैं सो गई थी, तो उसमें मुझे टेढ़ापन आ गया। वेरी गुड। आरुष? हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे आज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। तो आप टेढ़ा नहीं हो आज? आप सीधे हैं, स्ट्रेट? ओके। प्रहर? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। आज आज ऑफलाइन का स्कूल का पहला दिन था ऑफलाइन में। ओके। और मम्मी के साथ कैसा चल रहा है? हाँ, मम्मी के साथ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, परेशान नहीं कर। वेरी गुड। नवनीति दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ पे डिस्ट्रैक्शन हो गया था। आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। तो क्यों, क्या, किधर चीत, किधर मैं गया था? बाहर गया था? नहीं, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही थी। कैश्विया दीदी? हाँ, सच्चिदानंद। आज मैंने हेल्थ और स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो गया था। स्टडी में मैं स्टडी करते वक्त मम्मी के साथ बातों करने लग गई थी और हेल्थ में मैं 7:30 को उठी थी और टेढ़ापन मुझको चप्पल पहनने में हो गया था। मम्मी कहती है ठंडी जमीन में चप्पल पहन, तो मैं नहीं पहनती, फिर मैंने पहना था। करिश्मा दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद की थी। 9 कलम नहीं बोली, 3 मंत्र नहीं बोली। क्यों? आज कल पूरे दिन बाहर रही थी और आकर मैंने कल एग्जाम है इसलिए पढ़ाई करने लग गई, तो आरती करते वक्त नींद आ गई। आप बाहर गई थी तो 3 मंत्र नहीं बोल सकते हैं? वो भूल गई। अभी खाना खाया था? नहीं। मोनिका दीदी? हाँ, आज मुझे हेल्थ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, पर स्टडीज में और दादा के ज्ञान में हुआ था। आज मैं पूरे दिन बाहर रही थी। स्कूल एग्जाम लिखने के बाद मुझे एक फंक्शन अटेंड करना था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई। और दादा अभी 8 o'clock ही आई थी, तो संसाधन तो किया, पर कॉलम 1 और 5 ब्रेक हो गया क्योंकि यार आज मेरी फंक्शन के टाइम में एक दोस्त आई थी, तो उसने किसी की गलती काढ़ी मेरी बहन की, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, तो मैंने उसे कुछ कह दिया कि तुम अपना बिजनेस माइंड करो, तो इसलिए उसका अहम डूब गया। और आज मुझे आवा हुआ था कि आज मेरी दोस्त थी ना, उसकी एक और दोस्त आई हुई थी, तो मुझे उसकी पुरानी बातें जो वो लड़ाई करती थी वो सब कुछ याद आने लग गया, तो उसके साथ अभाव हो गया। और आज कलम 5 भी ब्रेक हुई थी क्योंकि आज करिश्मा ने पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे तो वो साधन करते वक्त सो गई, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने कठोर भाषा में उसे बोल दिया। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओ, कॉम्प्लीमेंट को आपको तो क्या बढ़िया रिपोर्ट दिया। आरुष, सुनाइए रिपोर्ट। आप स्ट्रेट कैसे हो सकता है? और खुशी दीदी, आप दादा से नाराज हो गए? नहीं। तो अभी 3 मंत्र 10 दफा भी नहीं हुआ, क्या होता है? बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज मैं बाहर चली गई इसलिए 3 मंत्र नहीं बोली। सोते वक्त मैं 10 टाइम्स बोल कर ही सोऊंगी और मुझे आज डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। और बच्चे लोग देखो, अभी बाहर जाते हैं तो 3 मंत्र बोलता है, शॉपिंग करते हैं तो 3 मंत्र बोलते हैं, वो भी सब काउंट होते हैं ना विधि दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मेरे को हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हो गया था, मेरी एक्सरसाइज आज छूट गई और दादा के ज्ञान में जब मैं सुबह में विधि कर रही थी तब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है। और आज मेरे से 2 कलम ब्रेक हुई है, एक कलम नंबर 1 और कलम नंबर 5। पापा मेरी बात तो नहीं मान रहे थे,
तो मतलब मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया और कठोर भाषा मेरे मुंह से निकल गई और उनका ईगो भी हर्ट हो गया। तो पापा में दादा नहीं था आज? हाँ दादा थे, पर वो खाने की बाबत में बहुत वो है, मतलब कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ चाय चाहिए उनको, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और कलम 1, 4 और 5 फॉलो हुई थी आज। क्या हुआ? मम्मी का हम नहीं दुभाया था आज। ओके, क्या हुआ था 1, 4, 5 में? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ओके, तो दीदी आप ठीक है? हाँ। अच्छा, बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज पढ़ाई में तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन दादा के ज्ञान में हुआ था और आज भी मुझसे कलम 4 ब्रेक हो गई थी। क्या हुआ था? कलम 4 में कॉलेज में मेरी एक दोस्त है, तो वो नहीं मान रही थी मेरा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो मानती ही नहीं है। ओके, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरा स्टडी में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन दादा के ज्ञान में और हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हुआ था। मैं 30 मिनट्स लेट उठी थी और दादा के ज्ञान में मैं जब सत्साधन कर रही थी तो मेरा माइंड मुझे ये दिखा रहा था कि सत्साधन नहीं करते हैं, मोबाइल देखो। फिर मैंने उसको गेट आउट कर दिया और सत्साधन में मन लगाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप तो अच्छा पुलिसमैन है। रुद्रा, आप टीवी देखते हैं तो आप प्रेयर नहीं कर सकते? टीवी देखते हैं 1 घंटा तो आप प्रेयर नहीं कर सकते हो उस टाइम में? हाँ बोलिए रुद्र। मुझे आज डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ था, नहीं, हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मैं 6:30 को उठा था। ओके, और ये आप प्रेयर सब आपका आती नहीं है और 1 घंटा टीवी देखता है, वो कैसा स्केड्यूल है आपका? वो जरा देखना। जागृति। जैसे चैनल आज हमने 10 बार त्रिमंत्र बोला था और 1 बार नौकल में करी थी और 10 मिनट कीर्तन भक्ति की थी। ओके, आपको नंबर 2 आ गया है, कलम 2 नंबर 2। हाँ। ओके, बोलिए नंबर 2 कलम। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण ना दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण ना दुभाया जाए, ऐसी साधवाद वाणी, साधवाद वर्तन और साधवाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। वेरी गुड। अभी तीसरा पक्का करने का है। ओके ओके। 10 की बात। आज मुझे डिस्ट्रक्शन दादा के ज्ञान में हुआ था, क्योंकि आज मेरी 9 कलम रह गई थी, लेकिन नमस्कार विधि प्रार्थना विधि हुई थी और त्रिम हुए थे। और टेढ़ापन मुझे मम्मी ने पहले बोला कि तू 1 रोटी खा के जा, लेकिन फिर मैंने 1 रोटी खा ली और फिर मम्मी ने बोला भाई बहुत ठंडी है तो तू चप्पल पहन। ऐसे मम्मी ने मुझे 2 बार कहा, फिर मैंने चप्पल पहने और फिर मम्मी ने बोला बहुत ठंड है तो मुझे भी पहनना है, लेकिन मैंने फिर मुझे नहीं पहना है। मिलन पटेल। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे को दादा के ज्ञान में और स्टडी में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। आज मेरे को टेढ़ापन हो गया था। मम्मी कह रही थी कि आज थोड़ा ठंडा वातावरण है तो तू मोजा पहन, तो मैं नहीं पहनता था। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि हम बाहर गए थे खाने की, इसलिए मैंने आज रिपोर्ट नहीं रखा, इसलिए मैंने डिस्ट्रैक्शन हो गया था। और मुझे 7वीं कलम हो गया, 7वीं कलम में। ओके, आप हम खा गए। रिपोर्ट भेजा आपने? हाँ,
नहीं, हम बाहर गए थे। ओके, बच्चे लोग थोड़ा जल्दी अभी रिपोर्ट देगा आए। तो हम देख सकते हैं। ओके माही दीदी। जय सच्चिदानंद, आज पढ़ाई में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे किसी ने बुला लिया था, और आज मैं मम्मी से मेरा खाने के बाद में थोड़ा झगड़ा तो हो गया था। ओके, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। तो दीपक दादा कुछ बोलिए, बाद में निमेश दादा को बोलेगा कि टेढ़ापना आड़ापना वो क्या चीज है और किधर होता है, वो निमेश दादा बाद में बोलेगा। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। देखो, जय सच्चिदानंद। हमारा ये हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारा एक निश्चय बनता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, और वह निश्चय पर जब हम अडिग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फर्म होते हैं, तो जब जब ये गलतियां होती है तो हमें पता चलता है। और आपका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है कि आप जो हमें निश्चय मिला है यह सत्संग से, दादा के ज्ञान से, तो हम अपनी गलतियों को बड़ी अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, कहाँ कहाँ ये कलम टूटती है, छूट जाती है। और वहां पर मैं, आपने डिस्ट्रैक्शन हुआ ये बताया, कलम टूट गई छूट गई वो बताया, लेकिन उसके पीछे मैं मानता हूं कि आप सभी ने प्रतिक्रमण किया होगा, करेक्शन किया होगा। सही है? हाँ, और निश्चय का मतलब ही यह होता है कि आपका प्रतिक्रमण होगा ही, क्योंकि गलती को देखकर आप, अच्छा ये गलती है मैंने देख ली, ऐसा करके आप बैठे नहीं रहेंगे, उसको आप करेक्शन करेंगे। तो हकीकत में निश्चय और करेक्शन, यानी निश्चय और प्रतिक्रमण, यही ये सत्संग का फल है, उसका आउटकम है। और दूसरी बात, ये मेरा चश्मा है ना, मैं उसे पहनने जाऊं और ये मुझे पहनने नहीं दे तो उसका क्या मतलब है? ये चश्मा अगर अपनी मर्जी चलाए तो उसका मतलब क्या है? वो टेढ़ा हो गया, वो अपनापन रखता है, अपनी मर्जी रखता है। अच्छा, एक वो गाना भी है, मेरी मर्जी करके, पता है? डैडी मम्मी जहाँ भी जो हमारे बुजुर्ग बड़े लोग जो कहते हैं, अगर वो हम मानते नहीं है तो वो हमारा टेढ़ापन है, वो हमारा सहज, हमारा व्यवहार सहज नहीं है। तो जैसे अगर हम सहज नहीं है तो वही बताता है कि हम टेढ़े हैं। हमें कोई कुछ कहते, अभी मम्मी ने खाना खाने को कह दिया तो उसका कोई कारण होगा ना, मम्मी ऐसे ही थोड़ी कहती है। लेकिन यहाँ पर हमारा टेढ़ापन हमें समझ में आता है, यानी अपनी मर्जी चलाना। आप सब समझ गए? हाँ। ये दादा के ज्ञान में नहीं रहना, हमने जाना इतना सत्संग में, वो भी हमारा टेढ़ापन ही है, लेकिन वो सब धीमे धीमे चले जाएगा। शॉर्ट में आपका हमारा निश्चय और हमारा प्रतिक्रमण, वही हमें दादा के ज्ञान में, दादा के जैसे बनाने में, मैन ऑफ पर्सनालिटी बनाने में हेल्पफुल होगा। बड़ा अच्छा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बालक को आज तो मैं इतना मोनिका से बहुत खुश हूँ कि देखो, मोनिका का रिपोर्ट देखो, ऑब्जर्वेशन वेरी गुड देखो। इलैबोरेशन। हाँ, वंडरफुल मोनिका। सब ऐसे करने का होता है, यू नो, खुद के लिए ऑब्जर्वेशन करेगा तो बहुत फायदा है। ओके नमेशानंद जी, अभी चल रहा है टेढ़ापना, वो किधर किधर होता है, ये जरा बताइए बच्चों लोग को। दादा भगवान खुद के लिए हमेशा बताते थे, और दादा भगवान खुद की हमेशा बात करते थे कि बाहर की दुनिया में मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, मुझे सही में परेशान करने वाले कौन है। तो दादा भगवान हमेशा अपनी खुद की बात करते थे।
खुद की बात करना उसी को कहते हैं सीधे सरल। जब जब हम दूसरों की बात करते हैं ना, उसी को कहते हैं टेढ़ापन। टेढ़ा मतलब जैसे हमारी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में एक उंगली टेढ़ी हो गई, दूसरी उंगली सीधी है, तीसरी उंगली टेढ़ी हो गई, तो आप कैसे दिखोगे? 5 उंगलियां अपने अपने एक साथ काम करती है और 5 उंगलियां एक होकर काम करती है, तो हम कहते हैं भाई साथ में है। मगर 5 उंगली में से एक उंगली टेढ़ी हो गई, दूसरी सीधी है, तीसरी टेढ़ी हो गई, तो आपका हाथ कैसे दिखेगा? आपका हाथ हैंडीकैप जैसा दिखेगा। आपके 2 पैर है, 2 पैर साथ में चलते और 2 पैर में से एक पैर मुड़ गया या तो टेढ़ा हो गया, तो आपका चलना टेढ़ा हो जाएगा, या तो आप बहुत स्पीड में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके 2 पैर में से एक पैर टेढ़ा, एक पैर सीधा है। आप देखना, आपकी 2 आंखें हैं, उसमें से एक आंख भी टेढ़ी हो जाए तो भी आप अच्छे नहीं दिखोगे। इसी तरह दादा भगवान ने कहा, जब जब मैं खुद की बात करता हूं और खुद की बात में खुद की गलतियों की बात करता हूं, उसको सुपर, सीधा और साधु कहा। सीधा तो कहा, स्ट्रेट तो कहा ही, मगर जब अपनी खुद की बात और खुद की गलतियों को दिखाने की बात या तो खुद की गलतियों को खुला करने में जो अपना समय निकालते, उसको साधु कहते हैं। अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की बुराइयां करना, इसको टॉप क्वालिटी का टेढ़ापन कहते हैं। क्योंकि खुद की प्रशंसा करना, खुद की अच्छाई बोलना, खुद के अच्छापन दिखाना और दूसरों का बुराई करना, इसको तो दादा भगवान ने कहा ये तो संसार में भी नहीं चले, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी नहीं चले, तो मोक्ष की बात तो कहां करें हम। क्योंकि बार बार टेढ़ा होना, बार बार खुद की प्रशंसा करवाना, या तो खुद की अच्छाइयां देखना खुद की और दूसरों की बुराइयां बोलते रहना, तो दादा भगवान कहते हैं इसको तो संसार में भी काम में ना आए, पढ़ाई में भी काम ना आए, और फ्यूचर में अपनी लाइफ में खुद दुखी हो जाए, ऐसे क्वालिटी इन्होंने खड़ा कर दिया। इसके लिए दादा भगवान हमेशा कहते थे कि हम जितना टेढ़ा मिले हमको, उतना हम सीधा होकर रहते थे। इसके लिए बाहर से कोई भी संजोग अगर हमको पसंद न आया, हमारी इच्छा के अनुसार कोई संजोग ना मिला, तो हम तुरंत अपने आप को सीधा कर लेते थे, ताकि संजोग हमें बहुत आनंद और सुख देकर जाए। जब संजोग सीधा हो, तब दादा भगवान कहते हैं कि संजोग सीधा है तो इसमें मुझे क्या फायदा। जब संजोग या कोई व्यक्ति, मतलब कोई घर के सदस्य या तो घर के कोई भाई बहन, पेरेंट्स, इसमें से कोई टेढ़ा हमारे साथ हो जाए और हम उस जगह पर सीधा होकर रहे, तो दादा भगवान कहते थे कि अगर आप घर में सबके साथ सीधा होकर रहोगे तो साधु होने की भी जरूरत नहीं है और किसी प्रकार की इच्छा करने की भी जरूरत नहीं, आपको अपने आप सब कुछ मिलता ही जाएगा। मगर जहां पे हमारा लगाव है, जिससे हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारा बहुत अच्छा बनता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ टेढ़े हो गए, क्योंकि वहां पे हमारे पेरेंट के साथ हमें अच्छा लगाव है, अच्छा रिलेशन है। तो हम कब टेढ़े हो गए बोलने में, कब टेढ़े हो गए देखने में, कब टेढ़े हो गए सुनते सुनते, और कब टेढ़े हो गए
मन में, मतलब भीतर से, क्योंकि भीतर से टेढ़ा होना ये किसी को नहीं दिखाई देगा, मगर खुद को बहुत दुख पहुंचता है। और भीतर से सीधा रहना, और बाहर से भले ही आप टेढ़ा हो तो लोग आपको सीधा कर देंगे, मगर भीतर से सीधे हो तो आपको अंदर का सुख, अंदर की शांति इतनी बढ़ेगी कि बाहर अपने आप को आप दूसरों को समर्पण कर देंगे। जैसे कि घर में मम्मी मिले और मम्मी ने कुछ काम बताया, आप भीतर से सीधे हो, भीतर से टेढ़े नहीं हो, तो आप आपकी मम्मी के साथ भी सीधे रहोगे। आज आपके पापा ने कुछ काम बताया, या तो पापा ने टोका आपको, या तो पापा ने आपको कुछ डांटा, कुछ कहा और आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। ये बुरी संजोग में, जो आपको अच्छे नहीं लगते, वो संजोग में वो व्यक्ति के साथ, वो सदस्य के साथ सीधा रहना, ये दादा भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ी कमाई है। क्योंकि टेढ़े, पापा ने कुछ डांटा, पापा ने कुछ गुस्सा किया, मम्मी ने कुछ गुस्सा किया, और वहां मुझे सीधा रहना है, तब देखना आपकी एग्जाम पता चल जाएगी। मैं बाहर से तो सीधा दिखाई दे रहा था, कब टेढ़ा हो गया मुझे पता तक नहीं चला। और टेढ़ा इतना हो जावे कि मम्मी जैसा भी हमको मैनर्स भूल जाए, हम गुस्से में आ जाए, या तो रूठ जाए, या तो न बोलना वो भी बोल देवे, न बोलना चाहिए वो भी हमारे मुंह से निकल जाए। क्योंकि टेढ़ा, दादा भगवान कहते थे खुद कि हम और हमें पूरा हमारा मोहल्ला जहां पर हम रहते थे, वो मोहल्ले में भी हमें सभी कहते थे कि दादा भगवान जैसे। तब दादा अंबालाल काका थे, दादा भगवान हुए नहीं थे। लोग कहते थे कि नहीं, ये अंबालाल काका तो भगवान जैसे। फिर अंबालाल काका ने खुद ने खोजा अपने आप को कि मैं देख तो लूं मैं कहां कहां सीधा हूं, कहां कहां भगवान जैसा हूं और कहां कहां टेढ़ा हूं। तब उनको पता चला कि बाहर से लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, लोग मेरी बहुत अच्छाइयां करते हैं, मगर टेढ़ापन मेरे भीतर जो है वो मुझे समझ में आया। एक बार दादा भगवान के बड़े भाई, जिनका नाम था मणि भाई, वो बड़े भैया ने दादा भगवान के साथ कुछ बातें चलती थी, और बातें करते करते दादा भगवान ने कह दिया कि आप में अहंकार ज्यादा है। तब उसके बड़े भैया मणि भाई ने कहा, मुझसे तो कहीं ज्यादा अहंकार तुझ में है। तब अंबालाल काका, मतलब दादा भगवान को हुआ कि मेरे भीतर कहाँ है इतना, मेरे में तो इतना अहंकार है नहीं, मैं तो इतना ईगो है नहीं। तो फिर बड़े भैया ने क्यों कहा? जब उन्होंने खोजा और उन्होंने ढूंढा तो पता चला कि मेरे भीतर अहंकार बहुत भारी है। ये ढूंढने पर, अपनी गलती या अपनी खुद की पहचान करने पर अपने आप सीधे बन जाओगे। केवल सीधे नहीं, आप साधु कहलाओगे। सीधे तो बहुत लोग हैं, मगर साधु, क्योंकि खुद की गलतियों को देखना और खुद की गलतियों की बात करना और दूसरों की अच्छाइयां बात करना, ये तो बहुत बड़ा साधुपन है। टेढ़े से मुक्त, सीधेपन से भी मुक्त, और साधु धर्म, क्योंकि 100% सीधा होना मतलब साधु धर्म में आना। ये बात दादा भगवान ने आप्त पुत्रों को भी कहा था। भले ही आप साधु बनो या ना बनो, मगर सीधे जरूर बन जाना, क्योंकि सीधा बनने की जरूरत है, साधु बनने की जरूरत नहीं है। सीधे बन जाओगे तो इस दुनिया में आपका कोई नाम नहीं लेगा, और नाम ले भी लेगा तो वो भी कहेगा कि मैंने गलती की,
इनका नाम लेकर या तो इनकी बुराइयां कर कर उनको खुद को भी पछतावा हो जाए, क्योंकि बहुत कचरा पड़ा हो और कचरे के सामने बैठना पड़े। बहुत कचरा पड़ा है, बहुत बदबू आ रही है, बहुत खराब स्मेल आ रही है, और वहां जाके 5 मिनट बैठना, ये आप कर पाएंगे? नहीं। इसी तरह हमारे भीतर बहुत कचरा पड़ा है, बहुत गलतियां हैं। जब कोई माता पिता या कोई और गलती दिखाते ना, तो गलती हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इतना सारा कचरा अंदर होते हुए भी अपने को, अपने आप से, अपने आप को सजाना या तो अपने आप को बार बार उसको संवारना अच्छा लगता है। जब दादा भगवान ने कहा कि ये शरीर, ये वाणी और आपका मन इतनी गलतियों से भरा है, इतनी गलतियों से भरा है कि कचरे का डिब्बा भी अच्छा कहलाए, उससे भी कहीं गुना खराब आपके मन में पड़ा है कचरा, आपकी वाणी में है और आपके शरीर में है। फिर भी ये होते हुए भी उसके साथ रहने का आपको अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है। क्योंकि जब हमें पता चल जाए कि मेरे मन में बहुत कचरा है, इतनी गलतियां हैं और इतनी गलतियां करके भी मैं आराम से सो सकता हूं, आराम से टीवी देख सकता हूं, आराम से बातें कर सकता हूं, आराम से चॉकलेट कैडबरी खा सकता हूं, इतनी गलती मन में होने पर, वाणी से इतनी गलती हो जाए, इतनी अपनी स्पीच, वाणी इतनी गलती हो जाए कि हम अगर पूरे दिन में अगर हम ढूंढ लेना, तो हमारी वाणी हमारी खुद की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है। हमारी वाणी में दूसरों की बुराइयां 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 और खुद की अच्छाइयां अच्छाइयां अच्छाइयां। शरीर देखो आप, शरीर इतना अच्छा बढ़िया खाना खाता है, इतना बढ़िया उनको हवा मिलती है, पानी मिलता है, मिनरल वाटर पीते हो, आरओ वाटर पीते हो, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कपड़े ऐसे ऐसे कलर के पहनते हैं ताकि शरीर की गलतियां भी किसी को दिखाई ना दे, शरीर का कचरा किसी को ना दिखाई दे। एक हमारे, हम जो बेडरूम में रहते हैं या तो हम जिस रूम में रहते हैं उस रूम का भी कचरा निकालने का हमको अच्छा नहीं लगता है। वो तो हमारे माता पिता है, जो माँ हमारे बेडरूम में से भी कचरा निकाल के पोता लगाकर क्लीन करके हमारे लिए रखती है। बाकी हमको, हम जो बेडरूम में रहते उसका कचरा निकालने की हमको फुर्सत नहीं, या तो देखने की फुर्सत तक नहीं है, तो हमारे भीतर के कचरे को देखने के बाद उस कचरे के साथ मोहब्बत करना, उस कचरे के साथ प्यार करना, ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है। सही में कहूं तो अपने मन वाणी काया, ये दादा भगवान मिले इसके लिए मैं कहता हूं कि मन वाणी काया कुछ काम के है। बाकी मैं कहूं तो ये मन वाणी काया से हमें 1 मिनट के लिए भी सुख नहीं आ रहा है। आइसक्रीम खाते हो सुख आता है, मगर आइसक्रीम जैसे ही खत्म हो जाए वापस दुख की शुरुआत हो जाती है। ये मन वाणी काया दादा भगवान के ज्ञान में और दादा भगवान की ये पथ पर हमें ये मन वाणी काया को एक रास्ता मिला। इसके लिए मन वाणी काया का हम एक सैल्यूट करते हैं, उपकार मानते। अदरवाइज ये मन वाणी काया हमें कहाँ धोखा दे देवे, कहाँ हमारा मन किसके लिए नेगेटिव हो जाए, कहाँ हमारी वाणी किसको दुख देने के लिए निकल जाए, ये हमें पता तक नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है।
इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि जितना जितना त्रिमंत्र बोलोगे, क्योंकि त्रिमंत्र में इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के टॉप क्वालिटी के पुरुष को नमस्कार करते हैं हम, और टॉप क्वालिटी वाले पुरुष को नमस्कार करने से हमारे भीतर क्वालिटी बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, और टेढ़ापन हमें दिखाई देता है और निकलते जाता है। इसके लिए त्रिमंत्र नमो अरियंताणम बोलने पर हमें सिमंदर स्वामी भगवान के दर्शन हो, नमो सिद्धाणम बोलने पर हमें सिद्धाणम, सिद्ध भगवान मतलब ऋषभदेव भगवान, महावीर स्वामी, राम भगवान, हनुमान जी, ये सभी नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम बोलते ही शुद्ध आचार, खुद 100% शुद्ध आचार में, आचार मतलब क्रिया में आना, बिहेव में, बिहेवियर, शुद्ध आचार भीतर से और बाहर से भी। ऐसे आचार्य भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। नमो वज्रायाणम मतलब खुद भगवान के बताए हुए रास्ते पर खुद चलते हैं, और जहां जहां गलती होती है तो खुद को वो धोकर आगे बढ़ते हैं। भगवान की बताई हुई बात खुद समझने की पूरी पूरी निष्ठा रखते हैं, और दूसरों को भी वो समझाने का काम करते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। वज्रायाणम मतलब उपाध्याय भगवंत। ऐसे उपाध्याय भगवंत भगवान की बात समझने में खुद को इतना नीचे, लघुत्तम, कभी भी गुरु ना बने, किसी का भी ना बने, खुद समझते हैं और दूसरों को समझाते, खुद भगवान के पीछे पीछे चलते और दूसरों को चलाने का एक बात करते हैं। ऐसे भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। नमो लोए सव्व सापूर्णम, इस ब्रह्मांड के सभी साधु संतों को मैं नमस्कार करता हूं। दादा भगवान ने कहा साधु मतलब जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, संसार से वो मुक्त हो गए हैं, मतलब संसार का त्याग कर चुके हैं, वो साधु दुनिया की नजरों में साधु है। साथ साथ भगवान ने कहा कि भगवान की दृष्टि में केवल आत्मदशा, केवल खुद के भीतर रहे परमात्मा को ही प्राप्त करने में साधना में लगे हैं, खुद के भीतर रहे परमात्मा का अनुभव करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। ये कोई आम पुरुष नहीं है। जैसे हम त्रिमंत्र बोलते हैं तो ये त्रिमंत्र, इसमें ये नौकार मंत्र मतलब इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुष, सुपर पुरुष, सुपर क्वालिटी वाले पुरुष को नमस्कार करने से हमारे भीतर क्वालिटी बढ़ती है, हमारे भीतर का टेढ़ापन निकलता है, और दादा भगवान की बताई हुई बात हमको समझने में आसानी होती है। ऐसो पंच नमोकारो, ऊपर के 5 पुरुषों को नमस्कार करने से सव्व पाप पणासणो, सभी पापों को भस्मीभूत करते हैं। भीतर के सभी विघ्न, भीतर के सभी विघ्न में सर्वश्रेष्ठ विघ्न खुद का टेढ़ापन। दादा भगवान कहते थे कि हमारा ज्ञान समझ में नहीं आए तो चलेगा, हमारी ज्ञान की बातें नहीं करेगा तो चलेगा, मगर सरल रहना, सीधा रहना। जैसे हनुमान जी राम भगवान के पास सीधे मतलब 100% समर्पण, हनुमान भगवान ने राम भगवान के चरणों में 100% समर्पण, उस समर्पण में कहीं पे भी उन्होंने खुद ने अपना सिर भी ऊंचा नहीं किया। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान को समर्पण किया,
जितना टेढ़ापन कम होते जाए और जितना सीधापन खड़ा होते जाए, उतना समर्पण करने में हमारा पूरा उसकी परसेंटेज बढ़ती जाए। सव्व पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वेसी पद्मम भवई मंगलम। ऊपर के 5 पुरुषों को नमस्कार करना मंगल है, और सर्वप्रथम मंगल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भगवान एक वासुदेव थे, ऐसे 9 वासुदेव हुए। कृष्ण भगवान 9th वासुदेव थे, उसके पहले 8 वासुदेव हुए, जो खुद अपनी प्रकृति से मुक्त होकर मतलब नारायण हुए, नारायण स्वरूप। और भगवान की बताई हुई बात थोड़ा सा भी आगे पीछे किए बिगर लोगों तक पहुंचाने में जिनका सामर्थ्य है, जिनकी पास शक्तियां है, जिस तरह तीर्थंकर भगवान तो और ज्ञानी पुरुष की बात जैसी है वैसी ही बताने में थोड़ा सा भी आगे पीछे न हो, ऐसे जगत के हर एक जीव को पहुंचाने में ये वासुदेव भगवान बहुत बड़े और अच्छे निमित्त है, उत्कृष्ट निमित्त है। वो वासुदेव भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वासुदेव बनना कोई आसान बात नहीं है। वासुदेव मतलब एक डिग्री है, वासुदेव किसी का नाम नहीं है। कृष्ण भगवान 9वें वासुदेव थे, और आज भी कृष्ण भगवान का नाम अभी भी इतनी ही पूजनीयता से लिया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। आज आप देखो नरेंद्र मोदी, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब, इन्होंने भी यूपी को एक शिव बम बम बोले महादेव की नगरी कहा है। बम बम बोले, क्योंकि बम बम बोले मतलब तो कि ना तो संसार की भाषा है और ना किसी को समझ में ऐसी भाषा है। वो भाषा मतलब मैं शुद्धात्मा हूं। शिव नगरी और शिव ओम नमः शिवाय। दादा भगवान मतलब शिव स्वरूप, जो खुद अपने मन वचन काया से मुक्त हुए हैं, जन्म मृत्यु से, जन्म मरण से मुक्त हुए हैं, और अमर पद को प्राप्त किया है और दूसरों को अमर पद प्राप्त करवाने में निमित्त बनते हैं। ऐसे शिव कल्याण स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। ये जब आप बोलोगे ना, और अंत में दादा भगवान ने कहा जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद। हमारे भीतर जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद। वो सच्चिदानंद स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे जैसे त्रिमंत्र बोलोगे, भीतर के विघ्न दूर होते जाएंगे, और जैसे भीतर के विघ्न दूर हुए तो बाहर से तो विघ्न है ही नहीं। बाहर के विघ्न तो जगत दुनिया कहती है विघ्न। इसके लिए कहते हैं कि आप अभी बच्चे हो, यंग हो, जितना चाहो उतना टेढ़ापन बढ़ा सकते हो और जितना चाहो उतना टेढ़ापन कम कर सकते हो। शक्तियां आपके पास बहुत है, इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर एक बार आप तय कर लो, निश्चय कर लो, तो सत्संग तो ना छूटे, मगर सत्संग जितना ना छूटे उतनी पढ़ाई भी आपकी छूटेगी नहीं। पढ़ाई में भी आप बहुत, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सत्संग जितना छूटा उतनी पढ़ाई छूटी, और जितनी पढ़ाई छूटी उतना आपके भीतर से विनय कम हो गया। और विनय कम होना मतलब टेढ़ापन बढ़ना। जितना टेढ़ापन बढ़ता है उतना विनय कम होते जाता है। तो दादा भगवान ने कहा कि धीरे धीरे परम विनय में आना है। इसके लिए
ये सारी सत्संग हमें बहुत तरीके से सत्संग में सिंसियर रहना और सत्संग में प्रेजेंट रहना, मतलब समझ लेना कि आप हर जगह प्रेजेंट रह पाओगे। मोबाइल में प्रेजेंट रहना मतलब सत्संग में एब्सेंट रहना, और सत्संग में एब्सेंट रहना मतलब एग्जाम में फेल होना, और एग्जाम में फेल हुए तो परम विनय दादा भगवान का परम विनय और विनय मार्ग में फेल हो चुके, और टेढ़ापन में आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट मार्क लाएंगे। आपको लोग शाबाशी देंगे कि बहुत होशियार है ये, किसी की पकड़ में नहीं आता है, किसी की पकड़ में ना आए। और बहुत होशियार कहने वाले को दादा भगवान कहते थे बहुत ही टेढ़ा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत बढ़िया। निमिषान जी, आरुष आपका क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ओके, मोनिका दीदी। करिश्मा को कुछ कहना था। जी हाँ, जय सच्चिदानंद। कल मेरी एग्जाम है तो इसलिए आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि मुझे अच्छी तरह एग्जाम में कल लिख पाऊं। सरस्वती माता को नमस्कार करना बेटा। सरस्वती माता का हम बहुत अविनय करते हैं, हम सभी, केवल आप नहीं, हम सब, क्योंकि वाणी भी सरस्वती माता की ही हमारे पास कृपा है। दादा भगवान की वाणी मतलब प्रत्यक्ष सरस्वती, और सरस्वती माता विद्या का भी दान करते हैं। और सरस्वती माता को नमस्कार करके अपनी एग्जाम देने जाना, भले एग्जाम में जो भी लिखा हो मगर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिखने का, और तैयारी प्रिपरेशन ऐसा करना कि हमारा कॉन्फिडेंस और दादा भगवान के प्रति हमारा समर्पण बढ़ जाए, ताकि एग्जाम बहुत अच्छी जाए। ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जागृति जी आपका क्वेश्चन है? हाँ, बोलिए। ऐसी साधवाद वाणी, साधवाद वर्तन और साधवाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। उसका मीन्स क्या होता है? उसका मीनिंग खुद को बहुत सुख आए, खुद को इतना सुख आए, इतना सुख आए कि आप पूरी दुनिया का सुख इकट्ठा करो तो भी आपका सुख उससे भी बढ़ जाए, और वो सुख आप जगत को बांटने लगो, जगत को देने लगो। उसको कहते हैं स्याद वाद वाणी, स्याद वाद वर्तन और स्याद वाद मनन। समझ में आया बेटा? हाँ। आपके पास बहुत सारी चॉकलेट है, आपके पास बहुत सारी चॉकलेट है, आप खा चुके, आपने खा लिया, फिर आपने चॉकलेट अपने पास नहीं रखा, लोगों को बांटा और सभी फ्रेंड्स को दिया, तो सभी फ्रेंड्स खुश हो गए चॉकलेट खाने पर। तो आपको खुशी होगी या आपको गम होगा, दुख होगा? खुशी होगी। हाँ, तो इसी तरह ये दादा भगवान की प्रार्थना करने पर आपके भीतर इतना सुख आ जाए, इतना सुख आ जाए कि कोई आपके ऊपर गुस्सा करे ना तो भी आपको दुख नहीं लगेगा, कोई आपकी गलती बताएगा तो भी दुख नहीं लगेगा, कोई आपको डांटेगा तो भी दुख नहीं लगेगा। ऊपर से आप सुख दोगे, डांटने वाले को भी आप सुख दोगे। उसको कहा स्याद वाद वाणी, स्याद वाद वर्तन और स्याद वाद मनन। समझ में आया बेटा? हाँ। ठीक है। हाँ। जय सच्चिदानंद। मुझे यही कहना था कि मेरी भी अब से एग्जाम शुरू हो रही है। अभी तो 3 एग्जाम ली जाएगी पर वीकली सभी शुरू हो जाएगी, तो मैं उन पेपर में अच्छे से पास हो जाऊं और अच्छे नंबर आ जाए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए मुझे। बिल्कुल। सबसे पहले दादा भगवान से
हमारे लिए सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा और इस काल में दादा भगवान, ये दोनों का आशीर्वाद लेना, आपके माता पिता का, मम्मी पापा का खास आशीर्वाद लेना। मम्मी पापा खुश तो आपका एग्जाम पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि आप जाते वक्त आपके मम्मी आपके मुंह में दही भी रखेंगे, दही की चम्मच खिलाएंगे या तो गुड़ रखेंगे। क्यों? तो कि आपका पेपर अच्छा जाए, आपकी एग्जाम अच्छी जाए। देखो, आप कितना भी गुस्सा करो, आप कितना भी रूठ जाओ, कितना भी खाना मत नहीं खाओगे, तो भी आपके मम्मी का मुंह नहीं बिगड़ेगा। मम्मी वापस आपको खिलाने आएगी, आपको मनाने आएगी और आपको प्रेम करेगी। इसके लिए कहते हैं बाप का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने जाना। ठीक है? हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मेरा क्वेश्चन है, लेकिन यदि दादा मुझे आपको कहना था कि मैं 3 दिन सत्संग में नहीं आऊंगी। ठीक है, अपना सत्साधन और सब रखना है। ओके, तो अपना रेगुलर काम करना। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। दीपक जी आपको कुछ बोलना है? दादा आ रहा था। यस, जय सच्चिदानंद। वो तो भावनगर हम जा रहे हैं ना, तो वहां आने वाले हैं उनके परिवार। जय सच्चिदानंद। बताना यह है, अभी हमने गूगल में देखा, बम बम बोले भोले, उसका मतलब यह होता है कि शिव जी भोले होते हैं। तो बोले, ओ भोलेनाथ, ओ शिव जी, मेरा भय दूर करो, मुझे निर्भय बनाओ। हमें डर रहता है, देखो ये सब लोग एग्जाम पे थोड़ा डर रहता है, इसीलिए शक्ति मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं ना, ये बात है। तो शिव जी ऐसे भोले होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, फिर भी इतने निर्दोषिता से वह जीते हैं, इसीलिए वे ही हमारा भय दूर कर सकते हैं, क्योंकि सही समझ हमें उन्हीं से मिल सकती है। दादा भगवान ऐसे शाश्वत सजीवन शिव जी हमें मिले, तो हम उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी आप बताएं। बिल्कुल सही दीपक आनंद जी, यही बात। ये दुनिया बम बम बोले अभी बहुत है, यूपी में बहुत चल रहा है। जरूर लोग अपनी अपनी साधना करते ही है और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत करते हैं, मगर किसी भी प्रकार का मुझे भय ना लगे, मैं निर्भय बन जाऊं, और निर्भय बन गया तो मुझे किसी को भी चीट नहीं करना है। भोला पद ज्ञानी पुरुष का नहीं है, मगर सीधापन, टेढ़ापन से 100% मुक्त होना। 100% टेढ़ेपन से मुक्त हो जाओगे तो व्यवहार में आप निर्भय बन जाओगे। जितना टेढ़ापन, जितनी गलतियों के पक्ष में, उतना टेढ़ापन ज्यादा और उतना भय, फियर ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही बात है दीपकांत जी। ये अभी समय तो कम है, मगर बहुत अच्छा बताया दादा भगवान ने इस बारे में। बम बम बोले, ये एक क्वेश्चन पूछा तो दादा भगवान ने कहा था ये थोड़ी बात, मगर अभी तो टाइम अपना जैसा है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम लेंगे। प्राण आपको कुछ बोलने का है? हाँ, आप जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मुझे बोलना था कि आज से मेरी ऑफलाइन स्कूल चालू। ऑफलाइन क्लास देने में खूब अच्छा पढ़ूं। सारे प्रिकॉशन रख के जाना, सारे प्रिकॉशन, मास्क पहनकर सब करके और अच्छी तरह पढ़ाई करके घर पे आने का बात। और कहीं पे भी कुछ भी ना खाओ, वो ज्यादा अच्छा है। घर से लेके जाओ, घर का खाना खाओ, घर आकर ही खाओ वापस। पानी भी राइट, ये आप ध्यान में रखें सब, क्योंकि बच्चों जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा वहां पे जो खाना मिलता है उसमें इंटरेस्ट आता है। मगर अभी सिचुएशन ऐसी है
कि आप तो दुखी हो जाओगे मगर माता पिता भी दुखी हो जाएंगे। इसके लिए दूसरों की केयर में अपनी केयर है ही, ये बात समझ लेना। इसलिए कि तो स्कूल में जाते हो तो स्कूल में केवल अभी पूरा प्रिकॉशन के साथ केवल पढ़ाई और घर से ही नाश्ता लेकर जाओ ताकि कहीं पे भी कुछ न खाना पड़े। यही गो हैड, ठीक है। हमें सत्संग वाले भी सब लोग दुखी होंगे, घर वाले भी सही। हाँ, अभी तो सत्संग, अभी हम लोग भी दुखी होंगे ना। हाँ, आपका परिवार बड़ा हो गया अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर बीमार पड़ेंगे ही क्यों? नहीं, बीमार पड़ना नहीं है, बीमार पड़ना नहीं है। लोग जानबूझकर बीमार नहीं पड़ते, मगर समझ कम होने से ऐसी गलती कर बैठते हैं। कम समझ से, समझ पूरी ना होने पर गलती ऐसी कर बैठे हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब मेरा मतलब यही था कि ऐसा काम करने का नहीं जिससे हम बीमार पड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके, सही सच्चिदानंद। आज जिसी ने नोट्स लिखा प्लीज भेज दो, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास नोट्स लिखने का। तो जिसने लिखा है वो प्लीज पोस्ट कर देगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, हिरेंद्र भाई। He has left. वो उनको कोई गेस्ट आ गए बताया। अच्छा, ओके। गीताक्षी, आपको कुछ बोलने का था? ओके, गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल सर, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी सर, निमेश आनंद जी सर, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहेब, આ છે ને બુક નંબર 1313, પાનું નંબર 53, તારીખ 8/3/70, મુંબઈ। नीचे पेज 37 of 71, बाइंडिंग नंबर 6। छेक नीचेनी लाइन, नीचेनो पेरेग्राफ छे, छेक नीचे पेज में। बोलो। हाँ जी। निमेशानंदजी साहेब, अहिया दादा भगवान कहे छे कि आ दुष्म काल में अमारी जे आ बधा सेवा करे छे तेवी सेवा तो महावीर ने मળી न हती। बधा कहे छे के लोको आ काल में खराब थई गया छे, पण आंसू पड़ावे तेनी सेवा क्यांथी करे? ए तो जे आंसू लूछे तेनी ज सेवा थाय। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं इसमें? गुजराती में। हाँ जी, हाँ जी। निमेशानंद साहेब, आमा जराक आपने पण दादा भगवाननी सेवा मળી હોય એવો એક પ્રસંગ કહો। અને દાદા ભગવાન કે છે ને કે એ તો જે આંસુ લૂછે તેની જ સેવા થાય। એ વાક્યમાં થોડો ભાર આપીને આપને જે સેવા મળી હોય એ જરાક એક પ્રસંગ કહો ને। ના, એ તો આમાં તો ખાલી જગત, આમાં જે વાત છે જગત જે કે છે કે આંસુ જગતમાં જે બહારના આંસુ લૂછી શકે એની સેવા બધા કરે। હા, આ જગત કેવું છે તો કે સામ સામે છે। આજે મારા આંસુ કોઈ લૂછે અથવા મને કોઈ આશ્વાસન આપે તો મને એની જોડે ફાવે, એની સેવા કરવી ગમે। બીજી વાત કઈ છે તો કે અંદર કાયમ માટે તમને નિરાકુરતા ઉત્પન્ન કરે અને દુઃખના આંસુની જગ્યાએ આનંદના આંસુ, દુઃખના આંસુની જગ્યાએ
હર્ષ એટલે કે ખૂબ આનંદ ઉલ્લાસના આંસુ જે તમારી અંદર પ્રગટાવે છે અને વેદનાના આંસુ કાયમ માટે બંધ કરી દીધા, આકુળતા વ્યાકુળતામાંથી મુક્ત કરીને નિરાકુળતામાં બેસાડ્યા. એની સેવા કઈ રીતે થાય તો કે જે રસ્તે દાદા ભગવાન ચાલ્યા છે, જે તપે કરીને દાદા ભગવાન 100% પ્યોર અને ક્રિસ્ટલ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈને જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બન્યા છે, એ આપણે બનીએ એ દાદા ભગવાનની સેવા કહેવાય. તમે જે વાત પૂછવા માંગો છો એ સ્થૂળમાં કે મને નવડાવવા મળ્યું, મને કપડા પહેરાવવા મળ્યું, મને ખવડાવવા મળ્યું, મને ખુરશી ઉચકવા મળી, કે ચોક્કસ જ્ઞાની પુરુષનું કોઈ પણ કાર્ય, જ્ઞાની પુરુષ એટલે કે આ કાળનું ધીટ આશ્ચર્ય એવા દાદા ભગવાનને નવડાવવા મળે એટલે બહુ મોટી લોટરી, ખુરશી ઉચકવા મળે એટલે બહુ મોટી લોટરી. પણ સામે જેને નથી મળી અથવા તો દાદાની જોડે રહ્યા, દાદાને નિરખ્યા કર્યું અને કહ્યું કે દાદા મારે તમારા જેવા જ શીલવાન બનવું છે, દાદા મારે તમારા જેવા જ પવિત્ર બનવું છે, દાદા મારે તમારા જેવા જ અયાચક બનવું છે, ભિખારીપણું નીકળી જાય અને દાદા મારે તમારી જેવું જ જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવું છે, તમારો જ જગત કલ્યાણનો યજ્ઞ મારે એમાં પણ મારી આહુતિ આપીને આગળ જગત કલ્યાણ વધારવો છે. તો આ ભગવાનની ભાષાની સેવા કહેવાય. કારણ કે સેવા કરનારો જ્યારે એને સહેજ પણ એવું ના થાય કે મેં સેવા કરી, એ દાદા ભગવાનની સેવા કહેવાય. કારણ કે દાદા ભગવાન આખા જગતના બધાનું કલ્યાણની ભાવના અને કલ્યાણના નિમિત્ત બન્યા, તેમ છતાં સહેજ પણ અંદર રસ આવ્યો નહીં. તેમને જોયા પછી આપણે કઈ સેવા કરીએ? તો કે દાદા મારે તમારા જેવું થવું છે, કારણ કે તમને મળ્યા પછી મારી આકુળતા વ્યાકુળતા કાયમ માટે જતી રહી, અને જે કંઈ પણ આકુળતા વ્યાકુળતા દેખાય છે એ તો અસર સ્વરૂપે છે, હકીકત સ્વરૂપે નથી. અને મને નિરાકુળતા તમે પ્રાપ્ત કરાવી, અને નિરાકુળતા એવી મને પ્રાપ્ત કરાવી છે કે આજે આખી દુનિયાના દુઃખો મારી ઉપર આવી જાય તો પણ દાદા હું તમને યાદ કરીને, એટલે કે તમને યાદ કરું એટલે કે મારા શુદ્ધાત્માને હાજર કરીને દરેક દુઃખોનું હું સ્વાગત કરી શકું અને દરેક દુઃખોને સ્વીકાર કરી શકું. જે સેવા દાદા તમે અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ માટે કરી, એવી જ સેવા હું ફાઇલ નંબર 1 સાથે કરી શકું. કારણ કે ફાઇલ નંબર 1 ને પરમાત્મા બનાવવાના છે. અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલની મહી દાદા ભગવાન તો કેટલાય ભવોથી તૈયાર થઈને આવેલા. આ ભવમાં ફક્ત અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલનું કલ્યાણ થયું, અને જેવા અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ પ્યોર થયા એટલે અંદર કેટલાય ભવોથી દાદા ભગવાન સ્વરૂપે અંદર જે હતા એ એક્ઝેક્ટ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલમાં ખુલ્લા થયા. એટલે સેવા દાદા ભગવાને અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલની કરી. કઈ સેવા? તો કે અપમાન થાય ત્યારે એમની જોડે ઉભા રહ્યા કે લઈ લે, આવી કમાણી ક્યારેય નહીં થાય.
કોઈ ભૂલ બતાવે તો કે લઈ લે, સ્વીકારી લે, ના ના પાડીશ, કારણ કે તારું કાયમ માટેનું કલ્યાણ થઈ જશે ને હું તો તારી જોડે જ છું, તું જરાય દુખી ના થઈશ. અને આ બધી વાત કરીને બધા ઝેર બધા પોતે પી અને સામે વાળાને આશીર્વાદ આપ્યા. તો આ કોણે કર્યું? તો કે ફાઇલ નંબર 1. ઝેર કોણે પીધા? તો કે ફાઇલ નંબર 1. ઝેર પીધા પછી આશીર્વાદ આપવાનું કોણે કર્યું? તો કે ફાઇલ નંબર 1. તો ફાઇલ નંબર 1 ક્યારે કરવા માંડ્યું? તો કે જ્યારે એને ખબર પડી કે હું અંદર મારી જોડે મારા ભગવાન છે, અંદર મારે જે સુખ પડ્યું છે એ સુખ મારે ચાખવું છે, અને આ ભવમાં તો મારે મારું કામ કાઢી જ લેવું છે. હવે મારે ભવ બગાડવો નથી. આ ભવ જે મળ્યો છે આ મનુષ્ય, આ ભવમાં તો મારે મારું કામ કાઢી જ લેવું છે. આવું પોતે પોતાના ફાઇલ નંબર 1 ની એવી સેવા કરતા કે ફાઇલ નંબર 1 અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાન પ્રત્યે ઝૂકી ગયું. એનો પોતાનો ઝંડો નીચે કર્યો અને દાદા ભગવાનનો ઝંડો ઊંચો કર્યો. નહીં તો અત્યાર સુધી આપણે આપણો જ ઝંડો ઊંચો રાખીએ, અંદર બેઠેલા ભગવાનનો ઝંડો તો ભૂલી જ જઈએ છે. ખરેખર ઝંડો એટલે ધજા. 14 સપનમાંની એક ધજા. 14 સપનમાં એક સ્વપ્ન ધજાનું છે. એટલે મન વાણી કાયા આપણા, તમે એની સેવા એવી કરો કે મન વાણી કાયા અંદર ભગવાનને કાયમ માટે સમર્પણ થઈ જાય. અને અંદર રહેલા ભગવાનને સમર્પણ થયા એટલે એની ધજા નીચે આવે ને ભગવાનની ધજા ઉપર ચડે. બરોબર બરાબર ગીતાબેન? જય સચ્ચિદાનંદ. મિલિંદભાઈ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. રજની દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રશ્ન એ છે, હમણાં આપણે વાત કરી બમ બમ ભોલે, તો ભયથી મુક્ત કરે એ ભોલેનાથ એવા દાદા આપણને મળ્યા અને દાદા એ આપણા ભયને મુક્ત કર્યા, આપણો ભય ભગાડ્યો. છતાં પણ આજે એક ડર તો રહ્યા જ કરે છે કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએ આપણે ગયા હોય, સ્કૂલમાં હોઈએ કે મને વધારે કામ આવી જશે કે કઈ એક્સ્ટ્રા ડ્યુટી આવી જશે, કઈ બીજા કોઈ કામમાં પરોવાયા હોય તો પણ એક ડર લાગ્યા કરતો હોય છે. તો હવે આ ડરથી મુક્ત થવું એ જ્ઞાન છે વાસ્તવમાં. તો એના માટે થોડો પ્રકાશ પાડો કે એનાથી મુક્ત થઈ શકાય એમ. આપણે શુદ્ધાત્મા થયા મિલનભાઈ પહેલી વાર. હા, અને જેને ભય લાગે છે તે મિલનભાઈ છે. હા, ડેફિનેટલી બરાબર છે. હવે બે પ્રકારના ભય, એક તો કર્મના હિસાબના આધારે લાગતો ભય, બરાબર, અને એક સંસાર એટલે કે ડિસ્ચાર્જ કષાયોના આધારે લાગતો ભય. ડિસ્ચાર્જ કસાયો એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ, એવું કહી શકાય? ક્રોધ માન માયા લોભ. હા હા, બરાબર બરાબર. હવે આમાં ડિસ્ચાર્જ કસાય કરે શું? તો કે તમને શુદ્ધાત્માની સીટ પરથી ખસેડે અને મિલનભાઈ બનાવે. એટલે તમને થાય કે મારે કામ કરવાનું છે. બરાબર. જેવા તમે મિલનભાઈ થી છૂટા પડો ને તો તમે મિલનભાઈ ને કહી શકો, ગભરાવ છો શું? વ્યવસ્થિત ની બહાર કશું થવાનું નથી. જો વ્યવસ્થિતમાં હશે કામ કરવાનું તો વ્યવસ્થિતનો આપણે સ્વીકાર કરશું, અને વ્યવસ્થિત જેને નિમિત્ત બનાવશે એનો પણ ઉપકાર માનશું કે મને તો મારા હિસાબમાંથી છોડાવે છે. બરાબર. પણ જ્યારે તમે મિલનભાઈ થઈ જાઓ ત્યારે તમને આજ્ઞા ચૂકાઈ જાય. તમને એમ લાગે કે મારે કામ કરવાનું છે ને પેલા લોકો મારી પાસે કામ લે છે.
હા, ડેફિનેટલી યાદ થાય સર. ત્યારે સેવા કોની કરવાની છે? તમારે મિલનભાઈની. હા, શું સેવા કરવાની છે? તો કે મિલનભાઈ, દાદાએ આપણને આજ્ઞા આપીને કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થવાનું નથી, અને વ્યવસ્થિતમાં હશે તો તારે ચૂકવ્યા વગર છૂટકો નથી, તો પછી ભય શાનો રાખો છો? શાનો ભય છે તમને? રાત્રે સુઈ જાઓ અને સાપ કરડી જાય એની ગેરંટી છે તો કે નથી? રાત્રે સુઈ ગયા અને તમે જે જમ્યા એનું તમને કઈ પોઈઝન થઈ ગયું અંદર શરીરમાં, એની કોઈ ગેરંટી છે તો કે નથી? તો કયા આધારે તમે આરામથી સુઈ જાઓ છો? બરાબર. એટલે સેવા તમારે ફાઇલ નંબર 1 ની, બરાબર, અત્યાર સુધી ફાઇલ નંબર 1 પોતાની સેવા કરી લીધી. નાય કોણ? તો કે નિમેશ, ફાઇલ નંબર 1. બરાબર. એને નવડાવે કોણ? તો કે ફાઇલ નંબર 1. શુદ્ધાત્મા નવડાવે? ના, પોતે નાય અને નવડાવે પણ પોતે. બરાબર. તો કે બહારથી બધી સેવા પોતે પોતાની કરી લે. ભૂખ લાગે એટલે ખાવા બેસી જાય, તરસ લાગે એટલે પાણી પીવા બેસી જાય. બરાબર, બરાબર. અહીંયા કઈ સેવાની વાત કરું છું? તો કે અંદર એને આનંદનો અનુભવ થાય એવું જ્ઞાન જેટલું તમે એને હાજર કરો એટલી તમે ફાઇલ નંબર 1 ની સેવા કરી. ફાઇલ નંબર 1 માં જ્ઞાન હાજર થવું અથવા જ્ઞાન હાજર કરવું એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને પરમાત્મા બનાવવા. ફાઇલ નંબર 1 માં જ્ઞાન હાજર કરવું એટલે પરમાત્મા બનાવવા. હા, ફાઇલ નંબર 1 માં જ ને. ફાઇલ નંબર 1 પાસે જ્ઞાન છે કે પેલું અત્યારે તમે બોલ્યા ને, એ ફાઇલ નંબર 1 નું જ્ઞાન છે. મારે વધારે કામ કરવું પડશે, મારી પાસે વધારે કામ લેશે, અથવા મારે કેમ કામ કરવું પડશે, બધા મારી જોડે આમ કરે છે. આ લઈ આવેલું ફાઇલ નંબર 1 નું જ્ઞાન છે. બરાબર, ડેફિનેટલી સર. અને આ ભાવમાં દાદાનું જ્ઞાન ફાઇલ નંબર 1 ને આપો એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને પરમાત્મા બનાવવાની તમે સેવા ચાલુ કરી. અદ્ભુત, અદ્ભુત સાહેબ. બરાબર છે. ફાઇલ નંબર 1 ને દાદાનું જ્ઞાન એપ્લાય કરીએ એટલે બરાબર. એને વ્યવસ્થિત ની બહાર કશું છે નહીં અને તારા હાથમાં સત્તા નથી, તો શું કામ માથાકૂટ કરે છે? બરાબર, બરાબર. અને દાદા ભગવાન તો ત્યાં સુધી કહેતા હતા, આપણે પોતાની જાત જોડે વાત કરીએ ને, કે દાદા ભગવાન ત્યાં સુધી કહેતા હતા ને કે શેકેલો પાપડ પણ ભાંગવાની મારી શક્તિ નથી. નથી. બરાબર. શેકેલો પાપડ ભાંગવાની શક્તિ નથી. બહુ અદ્ભુત વાત કરી. તો દાદા ભગવાન કે પૂતગલની એક પણ શક્તિ મારી નથી, અને પૂતગલની એક પણ ક્રિયા મારી નથી. મારી શક્તિ અને મારી ક્રિયા સ્વતંત્ર છે, અને પૂતગલની શક્તિ અને પૂતગલની ક્રિયા વધઘટ વાળી છે. બરાબર. એટલે અમે શેકેલો પાપડ ભાંગવાનો પણ અહંકાર કરીએ નહીં, કારણ કે ભાંગનારો ફાઇલ નંબર 1. પાપડ ભાંગે કોણ? તો કે જેને ખાવો છે એ પાપડ ભાંગે. ખાવો છે તે જ ભાંગે. બરાબર. અને એ ખાનારો કોણ છે? તો કે ફાઇલ નંબર 1 પૂતગલ. બરાબર. ફાઇલ નંબર 1 પૂતગલ, પાપડ ભાંગનારો. બરોબર ને? બરાબર, બરાબર. તો આ જે છે એક્ચ્યુઅલી ડર છે ને, તો એ પૂતગલિક જ થયો ને સાહેબ? હું એ જ કહેવા માંગુ સાહેબ. બરાબર. જો તમે પૂતગલ ને ભૂખ લાગી છે તો પૂતગલ પાપડ ભાંગે, એમાં મેં પાપડ ભાંગ્યો એવું કહેવાની ક્યાં જરૂર છે? ના, ના, કહેવાનો વાંધો નથી, માનવાની ક્યાં જરૂર છે? હા, બરાબર, બરાબર. કાકા આ તો પૂતગલ સામે પાપડ એના સ્વભાવમાં હતો. હવા નહોતી લાગી તો મારી આંગળી અડીને પાપડ તું ભાંગ્યો, નહીં તો હવા લાગી ગઈ હોત ને હવાઈ ગઈ હોત તો શું કરત નિમેશ? બરાબર. એટલે કામ કરનારો જે છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે, અને તમે એ કામ જે કરનારો છે એને તમે દાદાનું જ્ઞાનનું બળ આપીને એને એના હિસાબમાંથી મુક્ત કરવાની સેવા કરો છો. બરાબર. એક્ઝેક્ટ સાહેબ. આજે ઘરમાં તમે તમારા દીકરાની સેવા કરવી પડે કે નહીં? કરવી પડે.
મા બાપની સેવા કરવી પડે કે નહીં? હા, કરવી પડે. એવું જ્ઞાન લઈને આવ્યા છો કે મા બાપની સેવા કરવી જ જોઈએ. હા, એટલે એનો ભાર નથી લાગતો. હા, બરાબર બરાબર. પણ તમને ઓફિસમાં કે તમે આ 2 કલાક જરીક કામ વધારે કરી દો ને તો આખા મહિનાનો જે પગાર મળે છે એ આખો પગાર તમને આપીશ, તો શું થાય? આપણી જાતનો ઓળખી જ લેવાની છે. પેલા ભાઈ કીધું કે 2 કલાક થોડું વધારે કામ કરો હમણાં આજના દિવસ પૂરતું, અને મને આ વસ્તુ તૈયાર કરીને આપો, હું તમને આખા મહિનાનો પગાર એક્સ્ટ્રા આપી દઈશ, કોઈને કહેતા નહીં. બરાબર, ઓળખી જબરજસ્ત ઉદાહરણ આપ્યું સાહેબ. નાટક છે ફાઇલ નંબર 1 નો ડ્રામા જોવાનો, ક્યારે ખુશ હોય ત્યારે જોવાનો અને ક્યારે જાત જાતનું બોલે ઊંધું ચતું તે જોવાનું કે વાહ શું આની પાસે તો બધા પ્રકારની આવડત છે, ખાલી દાદાના જ્ઞાનમાં રહેવાની જ આવડત નથી. ડેફિનેટલી સાહેબ, રૂટ કોઝ ની વાત કરી સાહેબ, એક્ઝેક્ટ વાત કરી સાહેબ. 5 આજ્ઞા. બરોબર સાહેબ? બહુ અદ્ભુત સાહેબ, બહુ અદ્ભુત. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. V2037 કોણ છે? ઓકે, કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજનીભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે સમજવું તો પરિગ્રહ એટલે શું? મિનિટ કીર્તિબેન, એક મિનિટ. શીતલને થોડું બિઝી છે, શીતલને પહેલા લઈ લે. મીટિંગ છે. ઓકે શીતલ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. મારો ક્વેશ્ચન આ સિમિલર જ છે. હમણાં મિલનભાઈ સાથે વાત થઈ ને તો તમે પેલું ગીતાબેન સાથે ઝેર પીવાની શક્તિની વાત કરતા હતા. એમાં કહ્યું કે કોઈ તને અપમાન કરે તો સ્વીકારી લે, કોઈ તને ભૂલ બતાવે તો તું સ્વીકારી લે. તો મને છે ને મારે કામ પર કોઈ મને મારી ભૂલ બતાવે ને તો મને સ્વીકારાતું નથી, ખાસ કરીને મારી બોસ સાથે. ને એમાં એક માન છે કે મને આવડે છે વધારે, અને બીજું એક ભય છે કે આ લોકો હું સ્વીકારી લઈશ તો આ લોકોને એવું લાગશે કે આને કંઈ આવડતું નથી, એટલે અંદર બહુ રેઝિસ્ટન્સ ઊભું થાય. બહાર પણ કોઈ વાર આર્ગ્યુમેન્ટ થાય પણ અંદર પણ એ થાય. તો મને રસ્તો બતાવો કે અહીંયા સીધું સરળ કેવી રીતના થઈ જવાનું. આમાં પહેલી વાત તો મેં શુદ્ધાત્મા થયા પછી ફાઇલ નંબર 1 જોડે વાત કરવાની કહી. પહેલી વાત મેં જેમ કહ્યું કે અપમાન સ્વીકારી લે, કોઈ તારી ભૂલ બતાવે તો સ્વીકારી લે, એમ પોતે હું શુદ્ધાત્મા થઈને મારી ફાઇલ નંબર 1 ને કહું છું કે અહીંયા તું સીધો રહેજે. અહીંયા તું સીધો રહીશ તો ભૂલ સ્વીકારીશ, અને ભૂલ સ્વીકારીશ તો તું પરમાત્મા થઈશ. પણ ત્યાં આપણી અંદરનું આપણું પોતાની એક્સ્ટ્રા બુદ્ધિ, જો હું સીધો રહીશ તો પેલા લોકો મારો મિસયુઝ કરી લેશે, અથવા તો એ લોકો મારા માટે આવું સમજશે. રાઈટ. ત્યારે આપણે એમને કહેવાનું મારા માટે બોલશે એટલે તમે પોતે શીતલબેન નથી. શીતલબેન તમારી જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે કે મારું આવું દેખાશે, જો હું લઈ લઈશ ટેક ઇટ ઇઝી તો મારું આવું દેખાશે. તો તમારે શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેસીને શીતલબેનને કહેવાનું અરે શીતલબેન, કોઈ આમ વિચારે તો પણ કરેક્ટ અને કોઈ આમ વિચારે તો પણ કરેક્ટ. વ્યવસ્થિતની બહાર તો ઇનકરેક્ટ છે જ નહીં, વ્યવસ્થિતમાં તો 100% બધું કરેક્ટ છે. અને તમારે શુદ્ધાત્મા થઈને ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું કે આટલા સરસ, આટલા પ્યોરેસ્ટ દાદા ભગવાન મળ્યા પછી દાદા ભગવાન જેવા થવું છે, તો પછી શીતલબેન કોક જગ્યાએ સારા દેખાય ને કોક જગ્યાએ ખરાબ દેખાય, કોક જગ્યાએ કોઈ એપ્રિશિએટ કરે ને કોક જગ્યાએ કોક પાછા આપણને ડિપ્રેસ કરી નાખે.
હા તો કે બંને જણા જે કરે છે, કોઈ એપ્રિશિએટ કરે કે કોઈ ડિપ્રેસ કરે છે, એ એમના હાથમાં નથી. એ લોકો તમને પરમાત્મા બનાવવા માટે મહેનત કરે છે, પ્યોર બનાવવા માટે મહેનત કરે છે. આવું તમારે શુદ્ધાત્મા થઈને શીતલબેન જોડે વાત કરવાની છે. બરાબર. એટલે પહેલા છૂટું થઈ જવાનું છે ને પછી મેઇન જ્ઞાનમાં તમે શીતલબેન છો નહીં, પણ શીતલબેન ની અંદર મેઇન વેપન્સ કયું છે? વેપન તો કે બુદ્ધિ. એ બુદ્ધિ શું કરે? તો કે આવી રીતે આપણે ટેક ઇટ ઇઝી લેશું તો એ લોકો આપણો આવી રીતે યુઝ કરી લેશે, આપણને આ રીતે આપણને પેલું કરશે, આપણને ઓવરટેક કરી લેશે, આમ કરશે. એ અંદર બેઠેલો શીતલબેન પ્રત્યે તમને સોફ્ટ બનાવે. એટલે તમે તમારી શુદ્ધાત્માની સીટ પરથી ખસીને શીતલબેન થાઓ ત્યારે તમે પોતે ડિસ્ટર્બ થઈ જાઓ. ત્યારે શીતલબેન પોતે શું કહે છે? મારી જોડે બેસવાની જરૂર નથી, હું તમારી જોડે વાતચીત કરું છું અને તમે જો મને ક્લેરિફિકેશન આપશો, મને બહુ સારી રીતે મને ક્લિયર કરશો મારો ક્વેશ્ચન, મારો પ્રોબ્લેમ, તો હું આગળ વધી શકીશ. એમ શીતલબેન અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન જોડે વાત કરે છે. પણ આપણને શીતલબેન પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર, તમને શીતલબેન પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર એટલે શીતલબેન બોલે અને તમે માની લો કે હું જ છું. શીતલબેનનું મન કંઈક બોલે અથવા મનમાં કોઈ વિચાર ફૂટે તો તમને થાય કે મને થાય છે. શીતલબેનની બુદ્ધિ કંઈક આર્ગ્યુમેન્ટ કરે તો તમને થાય કે હું આર્ગ્યુમેન્ટ કરું છું. શીતલબેનની વાણી નીકળે તો તમને થાય કે હું જ સારામાં સારીનો હોશિયાર છું. છે બધું શીતલબેનનું. આ બધા રિલેશન છે, અંદર બધા રિલેશન છે. એમાં બુદ્ધિ જોડે તો બહુ જ ક્લોઝ રિલેશન છે આપણું. કારણ કે બુદ્ધિ શીતલબેનની ફેવરમાં વધારે કામ કરે છે, એટલે બુદ્ધિ જોડે વધારે કનેક્શન, રિલેશન. હા, એ બુદ્ધિ બતાવે એટલે આખું એ જ થઈ જાય કે હા બરાબર છે, આ મને નહીં. કારણ કે બુદ્ધિ ઈગોની ફેવરમાં, એટલે ઈગો એટલે શીતલબેન. બરાબર. શુદ્ધાત્મા છો, તમે શુદ્ધાત્મા છો, પણ તમને હજી પણ શુદ્ધાત્માનું પદ આપણું ક્યાંય ને ક્યાંય કાચું પડી જાય છે. એટલે શુદ્ધાત્મામાંથી છૂટીને આપણે ફાઇલ નંબર 1 ની ફેવરમાં આપણે જજમેન્ટ આપ્યા કરીએ છીએ. ફાઇલ નંબર 1 ની પોતે જજ, પોતે જ વકીલ અને પોતે જ ગુનેગાર. એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે શુદ્ધાત્મા થયા પછી તારે ફક્ત ફાઇલ નંબર 1 ને જ જ્ઞાન આપવાનું છે અને ફાઇલ નંબર 1 ને જ દ્રષ્ટિ હાજર કરવાની છે. વિઝન, દ્રષ્ટિ. એટલે આ બુદ્ધિ જ્યારે આવું બતાવે, કરવામાં ચૂકી જઈએ છીએ આપણે. એ બતાવવામાં ચૂકી જવાય છે. બરાબર છે. આપણને એમ થાય કે મને આમ થાય છે, મને આમ થાય છે. હા, તો જ્યારે અંદર ઊભું થાય આવું કે ના, તો આ લોકો મને એવી રીતે માની લેશે કે આને કઈ આવડતું નથી, આમ તેમ, તો તે એ ખાલી શંકા કુશંકાઓ જ છે, રોંગ બિલીફ જ છે. એ પોતાની બિલીફ છે. આ ખાલી બિલીફ જ છે, એવું હોતું નથી. વ્યવસ્થિતની બહાર કોઈ મારો ઉપયોગ કરી શકે નહીં. બરાબર. વ્યવસ્થિતની બહાર, આ બહારની દુનિયામાં કોઈ મારો ઉપયોગ ના કરી શકે અને અંદર રહેલા ડિસ્ચાર્જ કશાયો મારો અંદરનો ઉપયોગ કરી લે છે. આજે તમને એક્સ્ટ્રા બુદ્ધિ આપી ને એ અંદર વાળાએ કે મારું આવું દેખાશે, મારું આમ થશે, મારું આમ થશે. એટલે બધા અંદરના રિલેશન જે છે ને આપણા, એ બહુ સોલિડ બનાવ્યા છે આપણે. બાકી એ બધા રિલેશન તો બધા દગાવાળા છે, ચીટિંગ કરે છે.
હા, ઊંધા રસ્તે લઈ જાય છે ને, દુઃખ ઊભું કરાવે છે. હા, એટલે આપણે છે ને પદમાં મિત્ર ને સ્વાંગે મય દુશ્મન છે, એટલે પણ એ ખ્યાલ આવતો નથી ઊભા થાય ત્યારે. એટલે આપણી અંદરની દુનિયા એ ડિસ્ચાર્જ કશાયો બતાવે છે. અંદરની દુનિયા આપણી મન વચન કાયની અંદરની, અને બહારથી દેખાતી દુનિયા એ વ્યવસ્થિત ને તાબે છે. હા, તો આપણે અંદરની દુનિયાનું ઓળખવાની કરેક્શન. છે. હા, માર તો આજ્ઞાથી હવે કોઈ મારું કશું લઈ જતું નથી. મારું હોય તે લઈ ના જાય, અને મારું જો નહીં હોય તો ગમે તેટલું મારું મારું કરીશ તો પણ લઈ જશે. રાઈટ. એટલે તું મને બીવડાવીશ નહીં. હા, બહુ સરસ. બરાબર. ઓકે શીતલબેન, તમે આગળ વધો. હા, બરાબર. હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય Ben? જય Thank you, સચ્ચિદાનંદ. Thank you, Sally. Sorry. નો પ્રોબ્લેમ. નો પ્રોબ્લેમ. ક્વેશ્ચન હતો, વિતરાગો એટલે મને મેઇન વસ્તુ પરિગ્રહ એટલે શું? પરિગ્રહ એટલે મારું. હા, એટલે ગઈકાલે એક વાક્ય આવ્યું હતું, એ જરા થોડું સમજવું હતું ડિટેલમાં, ટાઈમ હોય એટલો. વિતરાગો એ પોતાના સ્વરૂપની બહાર ગમે ત્યાં ચિત્ત જાય તેને પરિગ્રહ કહ્યો, અને આ પરિગ્રહ છૂટશે તો મોક્ષે જવાશે. સો પરિગ્રહ મને જાણવું છું કે આ જરા મારાપણું મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને બધી ક્રિયાઓ કરતા હોય તો થોડી થોડી વાર તો જાતું જ રહેતું હોય. સો એમ આપ સમજાવો ને. પરિગ્રહ એટલે? પરિગ્રહ એટલે મારું. શુદ્ધાત્મા થયા પછી આપણને મારું મારું ક્યાં થાય છે એને ઓળખવું પડે. ઓળખવું પડે. હા, શુદ્ધાત્મા થયા પછી મન બતાવે ને મન જોડે એકાકાર થાય તો એની જોડે મારું મન. બુદ્ધિ ડિસિઝન આપે તો કે હા મને બહુ ગમ્યું. આ એકચ્યુઅલી બહુ સૂક્ષ્મ અને બહુ જ પરાક્રમ દશાની વાત છે. આ પુરુષાર્થ ભાગ થી પણ ઉપર પરાક્રમ દશાની વાત છે. આ જે ભગવાન મહાવીર સ્વામીની પરાક્રમ દશા હતી, 12.5 વર્ષ એક પૂદગલને જોયા કરતા હતા. એક જ પૂદગલને જોયા કરતા હતા. કે પોતાના મન વાણી કાયા, પોતાના પ્રાપ્ત થયેલા મન વાણી કાયા એને પૂદગલ કહ્યું, અને એ પૂદગલને ફક્ત જોયા કરતા હતા. એમાં ક્યાંય પોતે અટકતા નહોતા, અથવા તો ક્યાંય પોતે ફસાતા નહોતા. એવી જબરજસ્ત પરાક્રમ દશા ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ એમના 12.5 વર્ષમાં ખુલ્લી થયેલી. કારણ કે જેટલું માયથી છૂટો એટલી પરાક્રમ દશા ઊભી થતી જાય. અને માયને ઓળખવા માટે પુરુષાર્થ ભાગ છે, અને માય એ જ પરિગ્રહ. હા, મારું મન, મારી બુદ્ધિ, મારો અહંકાર, એની જોડે એટલું બધું સોલિડ રિલેશન આપણે લાવ્યા છીએ, એટલું બધું ક્લોઝ રિલેશન લાવ્યા છીએ ડિસ્ચાર્જમાં, કે આ મારું ખરાબ દેખાય, મારી જોડે આમ બોલી ગયા, મારું કેવું દેખાશે, અંદર બોલે અને આપણે માન્યા કરીએ. ભલે આપણે શુદ્ધાત્મ પદ પ્રાપ્ત થયું છે. શુદ્ધાત્મ પદ પ્રાપ્ત થયા પછી શુદ્ધાત્મ પદ છે જ, અને આપણે શુદ્ધાત્મ દશામાં જ છીએ, પણ આ હેરાન કરી જાય. એટલે થોડી થોડી વારે આપણે નિશ્ચય હોય કે ચિત્તની હાજરી પૂર્વક કરવું છે, પણ ચિત્ત ખબર પડે પહેલા તો એક સેકન્ડમાં જતું રહે. એટલે આઈ નો ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, પણ કે એ પરિગ્રહ એ છૂટશે ત્યારે મોક્ષે જવાશે. ધેટ્સ વોટ ઇઝ સેઇંગ. હા, એટલે પોતાના મન વાણી કાયાના અંતસ્કરણમાં જે મારું છે ને, એ ફાઇલ છે મારા પણ. હા,
જ્યાં જ્યાં મારું માન્યું છે એને ફાઇલ કીધી દાદા ભગવાને. ફાઇલ શબ્દ બોલો એટલે મારાથી છૂટાય. ફાઇલ શબ્દ બોલો, ઓકે, એટલે સમજવું, રાઈટ? સમજવાને ઓલ ધ ટાઈમ. ફાઇલ એ તો આજ્ઞા છે. ફાઇલ શબ્દ બોલો એટલે ફાઇલોનો સમભાવે નિકાલ, એ તો આજ્ઞા છે. આજ્ઞા દ્રષ્ટિ છે. અને ફાઇલ શબ્દ હાજર થવો એટલે તમે અંદરથી સુપર પુરુષાર્થમાં આવ્યા. ફાઇલ શબ્દ મારું માય શબ્દ ફાઇલ શબ્દને યાદ કરવા ના દે. ઓકે. અને જ્યારે માય, જ્યાં જ્યાં તમે માય માન્યું છે અને જ્યાં જ્યાં માય માન્યું છે ત્યાં તમને સુખ આવે છે, તો તમને ફાઇલ શબ્દ યાદ ના આવે. અને જ્યાં જ્યાં માય માન્યું છે અને ત્યાંથી સુખ નથી આવતું અને દુઃખ આવે છે, તો એ દુઃખનો માર્યો ફાઇલ શબ્દ યાદ કરશે. દુઃખનો માર્યો ફાઇલ શબ્દ યાદ કરશે. જ્ઞાને કરીને નહીં, દુઃખનો માર્યો કે આ ફાઇલ ભારે છે, આ ફાઇલ ચીકણી છે, આ ફાઇલ ક્યાં આવી, આ ફાઇલે તો મારું બધું બગાડ્યું, આ મારા ફાઇલે તો મારી ઉપયોગ બગાડ્યો. કે દુઃખે કરીને ફાઇલ બોલે છે, જ્ઞાને કરીને ફાઇલ બોલતો નથી. એટલે જ્યારે સંસારમાં હવે જ્ઞાને કરીને ફાઇલ ક્યારે, ના બેન એવું નહીં, એવું નહીં. જ્ઞાને કરીને ફાઇલ ક્યારે બોલે તો કે માય શબ્દો ઓળખાણ પડે કે ક્યાં ક્યાં માય માન્યું છે ને માય માનીને ક્યાં ક્યાંથી સુખ આવે છે, એ ઓળખાણ પડે ત્યારે ફાઇલ શબ્દ એક્ઝેક્ટ હાજર કહેવાય. નિમિત્તાનંદજી. હા સાહેબ. દાદાએ જે કીધું આઈ માઇનસ માય ઇઝ પરમાત્મા, તે આના રિલેશનમાં જ કીધું. હા, આઈ વિધાઉટ માય. કરેક્ટ. હવે વિધાઉટ માય એ આપણા અંતસ્કરણના લેવલ પર ઓળખવાનું છે. હવે રિલેશન, આઉટર રિલેશનમાં તો ઓળખાયું આપણને, નોય મારું, નોય મારું, નોય મારું. પણ જયારે મનમાં વિચાર ચડે અને કોક વાર મનમાં વિચાર સુખના ચડે, તો ત્યાં આપણે બોલતા નથી નોય મારું મન. નહીં, નથી બોલાતું એવું. નહીં. અથવા તો મનમાં વિચાર ચડે ને ખૂબ દુઃખ આપે તો ત્યાંય નથી બોલતા નોય મારું મન. બુદ્ધિ બહુ અંદરથી આપણને દુઃખ આપે ને બહુ બુદ્ધિ અંદરથી બળતરા આપે તોય આપણે બોલતા નથી નોય મારી બુદ્ધિ. હા, ત્યાં માયના ભાગાકાર થતા નથી. એ રિલેશન આખું જુદું છે. અને બહારથી લઈ આવેલું વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે મળેલું રિલેશન એ પણ માયના આધારે છે. સમજાવો ને ફરી, નહીં સમજ્યું. તમારા ઘરમાં તમારા દીકરો છે, દીકરી છે, હસબન્ડ છે, તે માયના આધારે એ રિલેશન છે, વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે છે. તમારું રિલેશન, તમારો હિસાબ જ છે. એ હિસાબના આધારે વ્યવસ્થિત શક્તિ બહારથી રિલેશન આપ્યા. એ બહારથી રિલેશનમાં તમને વખતે રહેશે કે આ મારા ફાઇલ છે, આમનો સંભાવી નિકાલ કરવાનો છે. બરાબર. પણ જે તમે આ જે સૂત્ર લાવ્યા ને એ તો આ દાદા ભગવાનનો 50-40 વર્ષની પરાક્રમ દશાની વાત છે. 10 વર્ષની ઉંમર અંબાલાલ મુળજીભાઈ પટેલ તે 1958 સુધી પરાક્રમ દશામાં હતા. કારણ કે માય પોતે મૂળથી લાવ્યા નહોતા. મમતા, માય એટલે મમતા, મમતા તો મૂળથી જ, નાનપણથી જ ઓછામાં ઓછી લાવેલા. તેમ છતાં જ્યાં જ્યાં કરડે તરત માયને તો ઉડાડી મૂકેલું. છેલ્લે ફક્ત એકલું આઈ રહ્યું. આઈ એકલું આઈ હોય અને માય ના હોય એટલે આઈ ભોળું કહેવાય. ભોળું,
બંધ થઈ ગયું. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા કે અમારે માય વગરનો આય ખરો, અને એમાં એની ભૂલો તરત ઓળખાઈ ગઈ કે એને અંબાલાલ શેઠની જગ્યાએ અંબાલાલ કે એટલે ના ગમે, કારણ કે માન નામની માન ભોળું એ તરત જ નીકળતું ગયું, ઓળખતા ગયા ને છેલ્લે 1958 પરમાત્મા પ્રગટ થયા. બરાબર. કારણ કે અંદર રહેલી દરેક પ્રકૃતિના કયામાં દાદા ભગવાન 1910 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 50 વર્ષની ઉંમરે જે અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલની અંદર પરમાત્મા પ્રગટ થયા, એ 50 વર્ષની ઉંમર હતી ને 1958ની સાલ, એ 10 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 50 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં દાદા ભગવાન અંદરના કયા પ્રમાણે રહ્યા જ નથી. અંદર એમને બતાવે તો એના કયા પ્રમાણે રહ્યા જ નહીં. હીરાબા જોડે પણ ના રહ્યા, મિત્રો જોડે ના રહ્યા, ભાગીદાર જોડે ના રહ્યા, સગા સંબંધી જોડે ના રહ્યા. અંદરના બતાવે એ પ્રમાણે રહ્યા નહીં, કારણ કે ત્યાં જ એમણે માય ભાગી નાખેલો. અંદરના બતાવે ને ત્યાં આપણને એમ થાય કે મારી બુદ્ધિ, મારું મન, મારો અહંકાર, મારું ચિત્ત ભટકે છે. એલા તારું ચિત્ત ક્યાંથી લાયો? મારું ચિત્ત ભટકે છે, શું કામ પાછો ભેગો થાય છે? સમજ્યા, શું કામ ભેગો થાય છે, સમજી ગયા. ચિત્ત વાળો ભાગ અને ચિત્ત વાળું કાર્ય એ મારું નથી. ઓકે, નથી. એ ચિત્તને પણ, એ અશુદ્ધ ચિત્તને જોનારો હું શુદ્ધાત્મા છું. આવ્યું અને ક્યાં ફસાયું ને ક્યાંથી ફસાઈને બહાર આવ્યું જાણ્યું. બરોબર. હા, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે નિમેશજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો, શ્રીમંત બોલાવો. પ્રીતિબેન બોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વઝાયાણમ, નમો વસાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચ નમોકારો, સવપાવપણાસણો, સવપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, પડમમ ભવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. અમે લોકો ટ્રાવેલિંગમાં છે એટલે અમુક પ્રોગ્રામ ત્યાંથી જ રિલે થશે. ભાવનગર જવાનું છે.